Haina hailam sapi uta kote buku suna ani taka sa video sang nai lewana tini ni je rabat ni boot ni phai sing update rojak mani rabat ni market price ke boni loge bo sing sini friends oni comment sim sing tei Simon lainai biang side bo sing chole local price ke nai tong di nirok pilasi mi pai thang jura ani video no ke ang tabok official website open kai mani pore aron nirok no man kana domestic market on 17/2/2026 per 100 kg ni price update sokoike gero tongo kotayam kusi te agartala ke kotayam bo dashboard tongo latex 60% ni update ke 60% latex ni update mana bagui aro nai manai 100 kg ni price tongo 14,265 টাকা ke per kg laike 142 টাকা 65 পয়সা Obongkal latex ni price kita box sini tripura ni bagui chung Simon nai Agartala o click ke Agartala o click mani pore no nugu man kana duita category tong mani duita ni green signal ba green update RSS 4 te RSS 5 duino tana barijak tini ni update berai no kaham inki per kg laika o jagao RSS 4 ni 100 kg ni price ro jaka 20,200 মানে per kg laika 202 টাকা RSS 4 RSS 5 ni 100 kg ni price ro jaka 19,900 টাকা মানে per kg laine 199 টাকা ke 200 কাছাকাছি ngui thangka RSS 5 bohanya ngini local price besek ngui man nirok isa idea khainai di RSS 5 ni যখন 199 ngui tongkhang ke chini local price besek ngui man ani idea mote ba je comments rok nugon ni mote thengke ngui mana 195 টাকা hai ngui mana chini local price 195 মানে highest price ngui manai 195 jora tei kakhaibu ingke jodi si asuk mandi angke to 193 থেকে 94 obo hai rok manani chance ngui tongkha ingke nirok bosor ke phalui matong nirok tini comments kai kangke next video o chung comments pore Simon lainai ingke tabok chung tei kisa idea khainani bagui jini friends ni comments nailainai miani video ni comments ang tabok comments poranai nirok bo nai tongdi pilajami paithak jora ingke teibo nirok idea mannai ke ang tabok comments gangke ang miani video comments poranani bagui reading ke puila nirok nugui manai puila ni comments ka jong puila dong 192 টাকা ba 115 টাকা roxy kuya gangke abo bolani kom nugjago mane sotik no tongo tabok rawo tini si update bari mani ba khana rok simi red bari nani chance tongo local ro next on elipne 185 টাকা bai 125 টাকা simnao herabo kom nugjaka toisa clow parabo South Tripura ni tongo 191 টাকা scrap tongo 120 টাকা ke motamoti cholebo chini asrai bazar bo seat 185 টাকা ke kom nugjago Puang para o tongo 188 টাকা scrap 110 টাকা boulder ke tei kisa manani tongmani tei 3-4 টাকা ke next on elipne Bisramgons area o scrap tongo 132 টাকা ke oro joto slai highest price nugjakana scrap ringui Arjun Kumar Nwate bara Laksmi Sara Santir Bazar South Tripura o tongo 193 টাকা ke motamoti kahamna obo bisi kami takar chola o tongo 194 টাকা bai 122 টাকা ke oro highest price nugjaka next tongo Amarpur 180 টাকা kom nugjaka Manik Chowdhury para o tongo 185 bai 110 oro kom nugjago Udaipur o tongo 197 টাকা bai 120 টাকা ke 197 ke to belai highest nugjaka piaba nirok kamke sharing nadi sultani ba ratathani rogo nirok pali check khaibi nadi jodisi highest price roi tongkhangke next one adene kakrabon buragato tongo 192 টাকা 120 টাকা ke motamoti thik no tongo burakha o tongo 180 blaino kom Bir Chandramono seat tongo 195 টাকা scrap tongo 120 টাকা ke aro motamoti thik no tongo tabok jarabo 195 miani ke to blaino highest nugjaka ke next khana ba 18 tarik rok ni simi 95 rok manani chance next one elipne sabrong mo tongo 193 টাকা tei 125 টাকা amna dry lot ni ke price phunuk ya da dry lot ni price phunuk jagya o jagao rabat bor ni phajang tei haini bagui chung
idea no makaisnai tang ge tei 5 teka 6 teka abo hairok different ungo sini local dry lot good lot abo hairok next one lipinai Ratanpur kowai seat ong 165 abo to abo rate inglia tabongni ki sifanosi abo nislai besi manana chini Kamalapur tongo seat 192 taka bai 125 taka orobo kahamna rate motamoti Taksa para abo tongo 195 bai 125 ge orobo the highest price nungjakha belaina ओमफ्राय जोंनि किल्लायाव सि दङ 195 बायजागै दङ बेलायनो गाहाम रेट ओमफ्राय नेक्स्ट नायलायफिनाय ओमफ्राय नेक्स्टल'नि बागै आपडेट दै फैहां दंखा ओमफ्राय जे नगमानि जरातै बा जे कमेन्ट्सनि बिथिंदै जेराव किसाला आइडिया मानखाना ओमफ्राय आइडियानि बिथिंदै जेराव बोसोक फालैमान न जोंनि लकेल प्राइस गुड लट ओंगै दंखा ओमफ्राय 195 जरातै फालमानाय होननाय आं खाखायो ओमफ्राय medium rate होननाय 193 থেকে 195 जरातै मानानै चान्स दङ स्क्रैप ओंगै मानो 120 থেকে 125 अबहाय ओंगानो ओमफ्राय निराव काहामके बुजिबै सालायबै फालदि ओमफ्राय जोंहते कम्पानि रेट अबहाय रेट बाराय दंखांके जोंनि ड्राइ लट गुड लट रगनिबो रेट ओंगानो नै निराव बेपारि खायनि निराव बै सालायदि ओमफ्राय निराव मानानै चान्स दङ ओमफ्राय निरावनि जदिसि सिट गाहाम खांके गाहाम रेट मानाय ओमफ्राय सिट जदिसि क्वालिटी हामया खांके कम मानाय ते तामसानाय ट्रान्सपोर्टेशन बा लामा साया गारि हाबमाया अबहाय रावबो किसे रेट कम न मोननाय किनिराव बुजिबै फालदि जदिसि गारि डाइरेक्ट हावै पाइबै दंमान ओंखांके निरावनि रेट गाहाम मानानै चान्स दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोंनो आइडिया बा इनफरमेशन ओमफ्राय निराव माने अबिदिनो जाजागै दंखांके लाइट खायदि ते जे मानसा शेयार खायदि सिनि ताखौ ते बकसं नगै आइडिया मानै जाते जत रेट एकय मानानै चान्स मानथों हायनि बागै निराव जे मानसा भिडिअ न शेयार खायदि WhatsApp Facebook Instagram अब हायरावगो अनि भिडिअनि लिंक न शेयार खायखांके जोंनि ताखौ ते बकसं तेबो नगै सायमानातै दिनैनि भिडिअआ आसो नंग्रासनै नेक्स्ट भिडिअ हायहाय नायलायफिसिबानो नेक्स्ट आपडेट दिनै 17 तारिखआव जे आपडेट माने अब 18 तारिखआव पाइजागनाय ओमफ्राय निराव काहामके बुजिबै फालदि दिनै बारायजाक बेलायनो ओमफ्राय बेलायनो गाहाम इनफरमेशन दिनैनि भिडिअआ आसो नंग्रासनै जतनो हामबाय